अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सी खवातीन का ये सवाल था कि ज़िलहज के पहले 10 दिन में वो लोग जिन्होंने कुर्बानी देनी है क्योंकि वो बाल और नाखून नहीं काटते, तो क्या अगर किसी मजबूरी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, जैसे खवातीन के बास दफा होता है अपर लिप पे ज्यादा बाल आ जाते हैं या चिन पे ज्यादा बाल होते हैं, तो क्या वो अपने चेहरे से बाल उखाड़ सकती हैं, निकाल सकती हैं, थ्रेडिंग करा सकती हैं, वैक्सिंग करा सकती हैं? तो इसके बारे में क्या हुक्म है कि क्या ऐसा तो नहीं, इसका कोई कफारा होगा या फिर क्या हमारी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी? अब देखिए कि ये अमल जो है, बाल ना कटवाना और नाखून ना काटना, ये मुस्तहब अमल है। मुस्तहब उसको कहते हैं कि अगर आप करते हैं तो आपको सवाब है और अगर आप नहीं करते तो गुनाह नहीं है, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। और इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा ये अमल जो है, ये जो हज करने गए हैं उनके साथ मुशाबहत करता है, इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम इन दिनों में बाल नहीं काटें और नाखून भी ना काटें। अगर ऐसा हो जाता है कि किसी बीमारी की वजह से आपके बाल जो हैं वो 4-5 दिन के अंदर इतने विजिबल हो जाते हैं कि वो अच्छे नहीं लगते और आप उनको रिमूव कर लेते हैं, तो आपको गुनाह नहीं है और इसका कोई कफारा भी नहीं है। तो 5 और इब्ने माजा की है 3149। अच्छा जी, क्वेश्चन ये था कि घर का जो सरबरा बाप है या शौहर है, अगर वो कुर्बानी देते हैं तो क्या वो सारे घर वालों की तरफ से कुर्बानी हो जाती है? क्योंकि हम तो शुरू से ऐसे ही करते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे। और बास ने ये कहा कि नहीं, ये तो हर एक को अपनी कुर्बानी करनी है जो साहिब नसाब है। तो इसमें क्या डिफरेंस है और ये क्यों अब क्लियर बात नहीं समझ आती है? तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर घर का सरबराह जो है, चाहे वो वालिद है या शोहर, वो कुर्बानी करता है और बाकी अहले खाना जो है वो साहिब नसाब नहीं है। साहिब नसाब किसको कहते हैं? जैसे अगर लड़का है वो कमा रहा है, ठीक है, लड़की है वो कमा रही है, या बीवी के पास 750 तोले, सॉरी आई विश 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी है, तो वो साहिब नसाब होगी। अब 100 इतने 750 तोले होगा तो वो तो पक्की साहिब नसाब, मोहल्ले की भी कुर्बानी कर देगी। तो अच्छा जी, उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अच्छा, ये हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आदमी अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी कुर्बान करता था, और जबकि वो उसमें सारे घर वाले शरीक होते थे। तो उस पे उलमा ने बताया कि ये हुक्म उस वक़्त के रिवाज और वसाइल के मुताबिक था, वसाइल के मुताबिक था। आज के दौर में क्योंकि कुर्बानी माली इस्तात रखने वाले हर फर्द पर वाजिब है, इसलिए अगर बीवी या बच्चे साहिब नसाब होंगे, अब साहिब नसाब आपको मैंने बता दिया ना, तो वो ज़हन में रखिएगा। तो वो क्या करे कि अगर बीवी या बालिग बच्चे खुद साहिब नसाब, यानी उनके पास इतना माल है कि उन पर ज़कात वाजिब है, तो उनकी अलग कुर्बानी होगी। घर के सरबराह की कुर्बानी उनकी तरफ से काफी नहीं है, क्योंकि वो खुद माली तौर पर अपने जिम्मेदार हैं और साहिब निसाब है। बीवी या बालिग बच्चे अपनी तरफ से कुर्बानी करेंगे या वो घर के सरबराह को से दरख्वास्त करेंगे कि वो उनकी तरफ से भी कुर्बानी कर दे। अच्छा, ये तो क्वेश्चन आपको समझ आ गई ना सारी। अब जो डिफरेंस है ना, उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ कि फिका हनफिया, क्योंकि अक्सर हम लोग, आपने ये सुना है ना, मैं अक्सर क्लासेस में भी ये बात करती थी कि लोग आपस में भी जब बात करते हैं ना, तो वो पहला क्वेश्चन क्या करेंगे कि आपका मसलक क्या है। तो आज आप उसी मसलकों के बारे में देखेंगे कि हालांकि ये हमारे लिए रहमत है। रसूलुल्लाह ने बताया था कि जब इख्तलाफ होता है तो उसमें जब हमें फिकी मसलों से पता चलता है, उसकी राय डिफरेंट होती है, तो फिर जो आसानी वाला मामला होता है वो अगर हम अपना लेते हैं तो ये आसानी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा। अब क्या है कि फिका हनफिया में क्या है
کہ कुर्बानी हर साहिब निसाब, वो बालिग है, आकिल है और मोमिन है, उस मुसलमान पर वाजिब है। अगर घर के अफराद में से कई लोग साहिब निसाब हैं तो हर एक पर अलग कुर्बानी वाजिब होगी, चाहे वो घर का सरबराह हो या उसके मातहत, मतलब उसके बीवी और या बालिग बच्चे हैं। घर का सरबराह सिर्फ अपनी कुर्बानी करके पूरे घर की तरह से कुर्बानी नहीं कर सकता अगर दूसरे अफराद साहिब निसाब हों तो। अगर बीवी और बेटा साहिब निसाब नहीं है, अगर वो साहिब निसाब नहीं तो सरबराह की कुर्बानी उनकी तरह से काफी हो जाएगी। ये किसका है? फिका हनफिया के मुताबिक ये शराइत है, ठीक है। और फिका मालिकिया जो है उनकी राय क्या है कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है। अगर घर का एक फर्द जैसे सरबराह है कुर्बानी कर ले तो पूरी फैमिली की तरफ से कुर्बानी काफी है, बशर्त के सब अफराद एक ही घर में रहते हों और खाना पीना मुश्तरक हो। साहिब नसाब की तफसील इस कदर सख्त नहीं है जितनी फिका हनफिया में है। अच्छा जी, फिका शाफी जो है ना, शाफिया, उनकी राय क्या है कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है, फर्ज या वाजिब नहीं है। एक शख्स अपनी तरह से कुर्बानी करे तो काफी है और चाहे तो अपनी कुर्बानी में नियत कर सकता है कि वो अहले खाना की तरफ से है। तो ये मसला था कि डिफरेंट जो फिक है ना उसके मुताबिक देखिए, ये जब लोग कभी क्वेश्चन पूछते हैं, जब मुझे गुस्सा आता था कि क्या मतलब है कि आप लोगों ने दीन को इतना छोटा बना लिया कि आप इसके क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं, आप बताइए आपका मसलक क्या है। और उसके बाद ये नया नया बंदा जो अभी कुरान पढ़ना शुरू करता है वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है अपने उस्ताद से, ताकि अगर आप किसी और को फॉलो करते हैं जिसको हम नहीं फॉलो करते तो हमने तो आपसे पढ़े नहीं क्योंकि आप ठीक ही नहीं है। यहाँ तक बात हो जाती है। ईद उल दहा से पहले 9 दिन के जो रोजे है ना उनका सवाब इतना ज्यादा है कि एक दिन के रोजे का सवाब जो है ना वो 1 साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है। एक दिन का रोजा इतना सवाब है। और बहुत सी अहदीस में ये भी है कि अगर देखिए पूरे हर कोई नहीं भी रख सकता, लेकिन कम से कम आपने कोशिश करनी है कि 9 जिलहज का रोजा जरूर रखें, क्योंकि 9 जिलहज जो अरफा का दिन होता है ना, उस दिन के रोजे का सवाब पूरे पिछले साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा हो जाता है। अब देखिए बाज लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया था कि आने वाले साल में तो अभी हमने गुनाह ही नहीं किए तो उसका कफारा कैसे बनेगा। तो उलमा ने बहुत खूबसूरत लिखा कि आने वाले साल में अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी रहमत होती है कि बंदा गुनाह करता ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको तौफीक अता कर देते हैं नेकी के काम करने की। आज की हदीस जो है ना वो मेरी फेवरेट हदीस में से है। ये मेरे I'm sure आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगती होगी, जिन लोगों को ये याद होगी, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को के साथ शेयर की थी कि सही बुखारी की हदीस है 6502। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिसने मेरे वली से दुश्मनी की उसे मेरी तरफ से ऐलाने जंग है, उसे अल्लाह की तरफ से ऐलाने जंग है। अब बात यह है कि हमें कैसे पता चले कि कोई अल्लाह का वली है। तो फिर आसान तरीका क्या है कि किसी को भी जिसको आप देखें और आपको अल्लाह याद आ जाए, ये बड़ी कमाल की बात होती है। किसी आपको अचानक अंदर से वो फीलिंग होती है, किसी को देख के आपको अल्लाह याद आ जाए, उसके साथ तो बिल्कुल कोई ऐसी बात ना करना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला आ जाएंगे ऐलाने जंग अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। वैसे तो हमें किसी के साथ कुछ नहीं करना चाहिए। ऑनेस्टली आज की सूरा को भी अगर हम समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड हम कर जाएंगे ना, तो हमारे लिए इस दुनिया में हम शैतान से बचने के लिए और कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए भी काफी हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान का तो एक एक लफ्ज ऐसा है कि जितना उसको समझेंगे उतना ही समुंदर में गौते लगाते जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला
سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمارے لیے آسانیاں فرمانا، آمین سم آمین۔ ہمیشہ کی طرح ہم اپنی کلاس کا آغاز پہلے حدیث شریف سے کرتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے 20014۔ بہت ڈر والی بھی حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ اکثر ہم بات کرتے ہیں نا غیبت کے بارے میں کہ غیبت نہیں کرو، مردہ بھائی کا خون جو گوشت کھانے کے برابر ہوتا ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ لیکن یہ حدیث پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آنیسٹلی زبان سے لفظ نکالتے کسی کی غیبت کرتے ہوئے نا 10 مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو، ابھی ان کے دل میں نہیں اترا نا، زبان سے ایمان لائے ہو لیکن ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ جیسے ہم آج کل آپ دیکھیں کلمہ تو ہم سبھی مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے نا، لیکن جیسے پریکٹسنگ مسلمان آپ کو کتنے ملتے ہیں، اور کہنے کو تو ہم مسلمان نہیں ہوتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہماری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہمارا عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے والا یہ نہیں پہچان سکتا، کیونکہ اسلام کے بارے میں ہمیشہ یہ بات میں کہتی ہوں کہ دیکھیں اسلام ظاہر پہ ہوتا ہے، اب پتہ چلتا ہے ہمارے جوارے پہ، جیسے ایمان جو ہوتا ہے نا، جیسے دل کی حالت ہوتی ہے، وہ بیج ہوتا ہے جو ہم نے بویا ہوتا ہے، اور جب وہ پھول بنتا ہے، جب وہ کھلتا ہے نا، تو ہمارے پورے جوارے پہ نظر آتا ہے۔ ہمیں دیکھ کے کسی کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی، لیکن ان کے دل میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، کیونکہ اگر ان کی آپ، اور ایک نمبر 1 یہ کہا کہ ان کی غیبت مت کیا کرو، دوسرا ان کی عیوب، ان کے جو عیب ہیں وہ بھی تلاش مت کیا کرو، کیونکہ جو شخص ان کے عیوب تلاش کرتا ہے اللہ ان کے عیوب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان کے عیوب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جس کے عیوب تلاش اللہ کرنے لگ جائے اسے گھر بیٹھے رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ یہ اتنی بڑی وعید ہے، اتنی بڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابھی گھر میں بیٹھے آپ، گھر کے لوگوں میں بندہ رسوا ہو جاتا ہے، اپنی فیملی میں رسوا ہو جاتا ہے، اپنے دوستوں میں رسوا ہو جاتا ہے، اور یہ ہو کے رہنے والی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا دیکھی جائے گی۔ اگر آپ نے ایسا کبھی کیا ہے، آپ اب سوچیں اس بات کو، کبھی کسی کی غیبت کی ہے اور کبھی کسی کے بارے میں انفارمیشن ایسی غلط کلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کو رسوا کر سکے، یا اس کی بدنامی ہو جائے، یا اس کے بارے میں غلط بات دوسروں سے کی ہے، تو اس سے معافی مانگ لیں، کیونکہ مرنے سے پہلے یہ ہو کے رہے گا کہ وہ بندہ اپنے گھر میں رسوا ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت بہت سوچنا چاہیے، میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں، کیونکہ دیکھیں اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ ہمیشہ اس جسٹ اے ریمائنڈر، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم اچھے مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، انسان ہے نا، تو انسان کا روٹ ورڈ ہی نسیان سے ہے، تو وہ پھر انسان بار بار بھولتا ہے، اور قرآن بار بار ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے، حدیث میں بار بار ریمائنڈرز آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنا دے۔ تو اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ جی ہم سورۃ الناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے سورۃ فلق کی تھی، ہے نا، تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی تھی، اور دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، مطلب کہ دو حفاظت کرنے والیاں۔ یہ دو صورتیں جو ہیں وہ انسان کی حفاظت کرتی ہیں، اور کس سے حفاظت کرتی ہیں؟ اب دیکھو سورۃ فلق تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا ساری ڈیٹیل، اب سورۃ ناس میں آپ دیکھیے کہ وہ ایسے دشمن سے حفاظت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ صورتیں جو ہیں یہ دعا ہیں، تو ایسے دشمن سے دعا کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس سے حفاظت، اللہ کی حفاظت میں جانے کے لیے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔
क्योंकि देखिए एक दुश्मन वो है जो सामने नजर आता है, हम फिर भी बैक ऑफ हो जाते हैं, हम फिर भी अपने आप की हिफाजत कर सकते हैं ना। लेकिन जो दुश्मन नजर ही नहीं आए, उससे आप कैसे हिफाजत करें? इसमें आप ये देखिएगा कि हम सबसे पहले तो थोड़ा सा बैक में जाते हैं कि जब अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान को क्रिएट किया था, तो फिर क्या हुआ, और फिर जब हमें इस दुनिया में भेजा, और फिर आजकल देखें जैसे हम कहते हैं ना फितने का दौर है, सारे लोगों के साथ ऐसे हो रहा है, बच्चे इस्लाम से भाग रहे हैं। आजकल मीडिया पे देखो कि मुसलमान बच्चे कैसे कर रहे हैं, ये सारा कुछ हम सुनते रहते हैं। और ऐसी ऐसी खबरें, क्योंकि अब मीडिया का दौर है, ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि जान निकल जाती है, पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। वजह क्या है? अब आज आपने बहुत गौर से ये हिफाजत जो शर का लफ्ज़ है ना, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। और सबसे पहले हम देखेंगे, हम तौहीद को समझेंगे। जब हमें ये एहसास होगा कि अल्लाह कौन है, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इस दुनिया में जब भेजा था तो क्या चीज़ हमें बताई थी। हमने इस दुनिया में जो रहने आए हैं, जैसे अगर आप देखें हम वेकेशन पे जाते हैं, तो वेकेशन पे जब हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे सर्दी है, तो हम अपने कपड़े ऐसे ही रखेंगे ना जो सर्दियों के होंगे, और हम अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें रखेंगे कि हमें ये भी ज़रूरत होगी, ये भी ज़रूरत होगी। तो ऐसा तो नहीं है कि हम वेकेशन पे जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि हमने क्या करना है, बस मुँह उठाया और हम चले गए। सारा कुछ करते हैं ना, टिकट बाय करते हैं, पहले उसका अरेंज करते हैं सारा, फिर उसके बाद सामान बाँधते हैं, फिर वहाँ पे जाते हैं, फिर हमें पता होता है हमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह से जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा था ना, तो ऐसे नहीं भेज दिया। अब देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्रिएट किया, अपने हाथ से क्रिएट किया था, और फिर उसके बाद जब उसके अंदर फूंक अल्लाह सुब्हानहू व नुफ़िख़ फ़ीही मिन रूहिही, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी रूह फूंकी, और फिर उसके बाद क्या कहा था? कहा फरिश्तों को कि उसको सजदा करें। फरिश्तों ने सजदा कर लिया, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। ये सारी स्टोरी सूरत अल बकरा से आप मुख्तलिफ मकामात पे पढ़ते आ रहे हैं, और यूजुअली लोगों को पता भी होता है। और जब उसने सजदा नहीं किया, तकब्बर किया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया? तुझे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये हुक्म दिया। तो उसने क्या कहा था कि मैं इससे आला हूँ। वो स्मोकलेस फायर से बना हुआ है और इंसान मिट्टी से बना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से ने क्या कहा था कि अच्छा जा, तू निकल जा यहाँ से, तू दफा हो जा। अब देखिए उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया, और फिर आदम अलैहिस्सलाम के लिए हवा को वहाँ पैदा किया ताकि वो अच्छे से रह सके। अब जब आदम और हवा वहाँ पे खुशी के साथ रह रहे थे, आदम अलैहिस्सलाम ने तो खुद अपनी आंख से अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखा था ना वहाँ पे, और वो सारा उसको तो जन्नत में भेज दिया था। इसके बावजूद भी शैतान ने, क्योंकि उसकी दुश्मनी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया, तो वहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को बहकाया, और आदम अलैहिस्सलाम को कहा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब जन्नत में भेजा ना, जैसे हमें दुनिया में भेजा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा सारी जन्नत तुम्हारे लिए, डू वटएवर, लेकिन इस एक दरख्त के पास ना जाना। बिल्कुल इसी तरह से जैसे दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा पूरी दुनिया तुम लोगों के लिए, लेकिन ये थोड़ी सी चीजें हैं जो हराम है, देखो इनके करीब ना जाना, इनसे तुम्हें नुकसान होगा। बिल्कुल इसी तरह से आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहका दिया। उसने ये कहा कि ये दरख्त का जो मना किया है, इसका अगर तुम फल खा लोगे तो तुम हमेशा की जिंदगी पालोगे, और तुम फरिश्तों में फरिश्ते जैसे उनकी भी जिंदगी होती है हमेशा की, तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुकर्रब बन जाओगे। तो वो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा दोनों उसकी बातों में आ गए, और उन्होंने इसका फल खा लिया। अब जैसे ही उन्होंने फल खाया तो पहली चीज क्या हुई थी कि उनके कपड़े उतर गए। अब देखिए मैं ये बात बहुत दफा कहती हूँ कि फल खाया था तो पेट में दर्द होनी थी, राइट, लेकिन उनके कपड़े क्यों उतरे? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला वहां पे क्या हमें बताते हैं कि शैतान हमेशा इंसान को नंगा करेगा।
یہ چیز اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو آج کی جو عورت ماڈرن ہونے کے چکر میں جو چیزیں کر رہی ہوتی ہیں تو بہت سی چیزیں اس کو خود سے کلیئر ہو جائیں گی. اچھا، اب جب آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم سب زمین پہ اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور اب جب تم زمین پہ اترو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی. یہ کیسے کہا تھا؟ کیونکہ دا مومنٹ آدم علیہ السلام کے وہ کپڑے اترے اور حوا کے، تو انہوں نے جنت کے جو پتے تھے نا وہ اپنے اوپر ڈالنے شروع کر دیے، کیونکہ ایک فطری حیا تھی. اور فوراً ہی آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب یہاں پہ ایک سوال کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا اور نبوت عطا کر دی، رائٹ؟ اور شیطان نے بھی تو اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، تو اس کو کیوں ابلیس کو کہا کہ جا تو نکل جا یہاں سے اور تو مردود ہے؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے جیسے ان سے غلطی ہوئی فوراً اللہ سے معافی مانگی. یہی چیز ہے بس کہ ہم انسان ہیں نا، غلطیاں ہوں گی، کوشش کے باوجود غلطیاں ہوں گی، لیکن دا مومنٹ انسان سے غلطی ہو جائے اور اس کا مائنڈ سے ایک دم سے اس کو یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ او مائی گاڈ مجھ سے غلطی ہوگی، اور وہ توبہ کرتا ہے، وہ پلٹتا ہے. توبہ کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. اللہ کو وہ بندہ بہت پسند آتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے نا، اس کے گناہ بے شک زمین سے آسمان تک کے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا کے اس کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب یہ کہا تھا نا کہ تم مجھے موقع دے، میں تیری بندوں کو بہکاتا رہوں گا جب تک بھی دنیا قائم ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جا تو مردود ہے، تو نے جو کرنا ہے کر، لیکن میرے بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. کہا تھا نا، وسوسہ ڈالتا ہے، بار بار آتا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے انسان کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جا تو نے جو کرنا ہے کر، میں بھی انسان کو بار بار معاف کرتا رہوں گا. اللہ اکبر. اب یہاں پہ یہ آپ کو سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سورہ کو تاکہ انڈرسٹینڈ کر سکیں. اب شیطان جو ہے، ابلیس جو ہے، وہ جنات میں سے تھا، رائٹ؟ اور وہ اتنا عبادت گزار تھا کہ وہ جو فرشتے ان میں آتا جاتا تھا، ان میں بیٹھتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے مقرب لوگوں میں تھا. لیکن اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. دیکھیں، ایک حکم کی نافرمانی کی اور کہاں سے کہاں چلا گیا. اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں پھر اللہ، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں معاف کرتے ہیں. اب آگے دیکھیے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو پھر ایسے ہی نہیں بھیج دیا کہ اچھا تم نے تو دیکھا ہے، جنت بھی دیکھا ہے ہو، تم نے دیکھا تھا جب تمہیں کریٹ کیا تھا، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور سارا کچھ وہ معاملہ تو تم نے دیکھ لیا. اب جو دنیا میں اور تمہارا امتحان ہے، ہم پڑھتے ہیں نا، اور ہم نے سنا بھی ہے، اور سورۃ ملک میں بھی آپ دیکھیں پہلی دوسری آیا میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ اچھا تم جاؤ، جو تم نے تو دیکھ لیا، اب جو تم عمل کرو گے اس کے مطابق تمہارا حساب ہوگا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز دے کے دنیا میں بھیجا. کیا کہا تھا؟ ہدایت میری طرف سے آئے گی. پڑھیے سورۃ البقرہ جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا. میری طرف سے آئے گی، جس نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، لے لیا، وہ کامیاب ہو جائے گا، جس نے نہیں کیا وہ پھر دوسری طرف جائے گا ڈیفینیٹلی. اب کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلسل نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور ہمارے پاس قرآن پاک اللہ کی کتاب محفوظ ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ہمیں بتا دی کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں رہنا آسان نہیں ہے، دنیا امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اولاد دی، جو ہسبینڈ ہے، ماں باپ ہیں، جینا مرنا، ایک ایک سانس لینا، ہر چیز اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ اور اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ سب نعمتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہی ہمارا امتحان ہے۔ ہماری اولاد ہمارا امتحان ہے، ہمارے خاوند، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، سبھی کے ساتھ ہماری آزمائش لکھی ہوئی ہے۔ یہ تو وہ ہے نا جن کو ہم سامنے دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اچھا یہ حق ہے، ہم ان کو کیسے پورا کریں گے، اور کبھی ان سے کہ تکلیف ہوتی ہے تو ہم نے صبر کیسے کرنا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے۔ لیکن وہ دشمن جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا نا کہ یہ شیطان ابلیس کے بارے میں کہ جنات جو ہیں وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے، بتا دیا تھا کہ ہم نہیں دیکھ سکتے ان کو اپنی آنکھ سے، رائٹ؟ اور پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم جب کپڑے چینج کرتے ہیں، جب ہمارا آرا جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے، دیٹ از دا ٹائم جب شیطان جو ہے وہ حملہ کر سکتا ہے، وہ اس کو سنیچ کر لیتا ہے بندے کو۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بسم اللہ پڑھ کے کپڑے چینج کرو، باتھ روم میں جانے کی دعا بتائی، ہر چیز کے لیے، پانی پینے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، بازار میں جاتے ہو دعا ہے، ہر جاگنے سونے کی دعائیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پروٹیکشن کا وعدہ کیا ہے کہ جو اگر تم اللہ کی پروٹیکشن میں آتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سنبھال لیں گے، تمہارا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیطان کا کام جو ہے وہ ہے ہی یہ، وہ دیکھیں اللہ سبحانہ، ہم نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن بندے جو ہیں وہ صبح سے رات تک اپنی کروٹوں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں اچھا صبح بھی یہ ذکر کر لیا تھا، اب رات کو بھی الحمدللہ ذکر کر لیا، نمازیں بھی پوری پڑھنی تھی، اللہ الحمدللہ اب قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، تہجد میں بھی اٹھ جاتے ہیں تو کافی ہے۔ لیکن آج کی سورہ کے بعد آپ کو یہ لگے گا کہ نہیں، ایک لمحہ بھی ہماری زبان اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ the moment شیطان کو یہ پتہ چلتا ہے، اس کو فیل کر لیتا ہے کیونکہ وہ کرین کے ساتھ ہے، کرین جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس کو ہمارا پتہ ہوتا ہے۔ the moment ہماری زبان چپ ہوتی ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس دل میں، اس قلب میں، اس صدر میں شیطان فوراً آ کے وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے ہماری پوری زندگی جو ہے نا، وہ وسوسہ جو ہوتا ہے، وسوسہ کہتے ہیں برے خیالات، تو خیالات جو ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں دماغ ہمارا کبھی چپ نہیں ہوتا، مسلسل خیالات چل رہے ہوتے۔ اگر آپ کے خیالات نیک ہو جائے نا، خیالات مسلمان کر لیں، سب سے آسان، جس کے خیالات مسلمان ہو گئے اس کی زندگی سنبھل گئی، اور جس کے خیالات خراب ہو جاتے ہیں نا، آپ کا الارم بج جانا چاہیے۔ the moment آپ کو کوئی برا خیال آئے تو آپ لوگوں کو یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ now شیطان is working on me، کیونکہ آج ہم دیکھیں گے کہ شیطان کا ایکسیس جو ہے وہ ہمارے دل، ہمارے قلب پہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صدور تک اس کو رکھا ہے۔ اور what is the difference between صدور and قلب، انشاءاللہ آج ہم وہ بھی دیکھیں گے۔ اچھا جی، دوسرا اس کے شان نزول کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان صورتوں کا شان نزول جو ہے، بعض نے کہا یہ مکی ہے، بعض نے کہا کہ یہ مدنی ہے۔ ہم دونوں رائے کا ہی احترام کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ بعض صورتیں ایسی، صورت اخلاص ہے، صورت الحمد جو شروع میں ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، بعض صورتیں ایسی تھی جو ریپیٹیڈلی رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہیں، جیسے فار ایگزامپل صورت ناس اینڈ فلق کے بارے میں جب وہ مکہ میں تھے، جب اسلام ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی تو دشمن تھے پورے کے پورے، اور پورا خاندان جو جن کا ایک بچہ بھی مسلمان ہوتا تھا، کسی کا بیوی، کسی کا ہسبینڈ، فیملی میں ایسی چیزیں ہو رہی تھی، اور وہ دشمنی کس طرح سے بڑھ رہی تھی،
उस वक़्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये दोनों सूरतें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल की थी कि इस तरह से अपनी प्रोटेक्शन करें, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही चीज़ सहाबा को बताई थी और आज हम तक है। उसके बाद रसूल अल्लाह जब मदीना जब गए हैं, उसके बाद मदीना में जाके सॉरी अच्छा, उसके बाद मदीना में जाके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मुनाफिकीन से पाला पड़ा, उस वक़्त दोबारा से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सेम सूरतें आके रसूल अल्लाह को कही कि ये सूरतें आप पढ़ें और अपने आप को प्रोटेक्शन में अल्लाह की दे दें। और तीसरी दफ़ा जब रसूल अल्लाह पे जादू हुआ था, उस वक़्त भी यही सूरतें जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया था कि इनके साथ अपने ऊपर दम करें और ये सूरतें पढ़ के अपने आप को अल्लाह की प्रोटेक्शन में दे दें। आज हमने यही सीखना है कि हर तरह दुनियावी लिहाज से देख लें, और आप ऐसी दुनिया जो अनसीन और अनसीन वर्ल्ड है, सबसे बचने के लिए यही दो सूरतें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। हज़रत हसन हुसैन के ऊपर इन्हीं सूरतों को पढ़ के रसूल अल्लाह दम किया करते थे। सुबह शाम की दुआओं में आप देखें, सुबह के टाइम पे जब पढ़ते थे तो 3 दफ़ा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और 3 दफ़ा कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और फिर क्या होता था, हाथ पे ऐसे छू 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 ऐसे करते हैं ना, वेट थोड़ा सा होता है, इस तरह से करके पूरा अपने ऊपर ऐसे हाथ फेर लेते थे। और ये दम जो है ये करना इस्लाम में जायज़ है। अच्छा, दूसरा रुकिया का बात है कि जैसे इन दोनों सूरतों से रुकिया भी किया जाता था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया भी है, क्योंकि हज़रत आयशा की वो हदीस भी आपको याद होगी कि आखिरी वक्त में जब रसूल अल्लाह की तकलीफ बढ़ रही थी तो हज़रत आयशा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास पढ़ती थी, और बरकत की खातिर रसूल अल्लाह के हाथ पे जैसे वो फूंक करके तो वो उनका हाथ पूरे जिस्म पे वो फेर देती थी। तो इसी तरह से इमाम इब्न कय्यम इब्न कय्यम जोज़ी लिखते हैं कि सहाबा जो थे वो बेहतरीन फसील थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने फर्माबरदारी करनी छोड़ दी, और उस तरह से लोग फर्माबरदार ना रहे तो लोगों ने सूरत नास और फलक से रुकिया करना भी छोड़ दिया। रुकिया आपने पता है, हम अक्सर लोग पूछते हैं रुकिया शरिया जिसको कहते हैं ना, इसलिए कि अरब जो थे इस्लाम आने से पहले वहां पे दम भी किया करते थे और रुकिया भी किया करते थे। ये दोनों चीजों से वो वाकिफ थे। रुकिया शरिया इसलिए कहते हैं कि जो इस्लाम में रसूल अल्लाह ने जिसकी इजाज़त दी थी उसमें सारी की सारी जो आयात हैं वो उसमें कोई शिर्क या कलमात नहीं है, वो सारी की सारी या तो कुरान से या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से हैं। तो इसलिए रुकिया शरिया पढ़ के भी दम किया जाता है ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी हिफाजत में ले ले। अच्छा जी, अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मॉर्निंग में करते थे सुबह के अस्कार में, फिर रात में 2 दफ़ा हो गया, तीसरी दफ़ा जब वो बिस्तर पे लेटते थे, तीसरी दफ़ा उसमें कुल हु वल्लाहु अहद भी शामिल होता था, सूरत आयतुल कुर्सी पढ़ा करते थे, सूरत अल बकरा की आखिरी 2 आयात भी। तो आप देखिए कि किस तरह से हम जैसे बंदों को कितनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे प्रोटेक्शन लिया करते थे। और इसके बाद ज़ोहर की नमाज में, असर की नमाज में, मगरिब की नमाज में भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरतें पढ़ा करते थे। अच्छा जी, अबू सईद खुदरी कहते हैं, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात से और ईवल आई से पनाह लेने के लिए सूरत फलक और सूरत नास की तलावत किया करते थे। इमाम जोज़ी लिखते हैं कि इंसान को अपने खाने पीने से ज़्यादा अपनी हिफाजत की तलब होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पहली आया की तरफ आते हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल कह दीजिए, कहो कह दीजिए, आऊज़ु मैं पनाह में आती हूँ या मैं पनाह में आता हूँ, बिरब्बिन नास रब से जो लोगों का रब है। अच्छा, अब रब का सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं कि रब का तारुफ देखेंगे, हम तौहीद को जानेंगे इंशाअल्लाह। टाइम जितना होता है मैं कोशिश करूँगी कि 1 घंटे में आप लोगों की ये क्लास कंप्लीट हो जाए इंशाअल्लाह। अच्छा जी, सूरत तौबा की आया नंबर 31 और सूरत आल इमरान की आया नंबर 108, अगर आप इसको देखेंगे ना
तो आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें रब का कैसे बताया कि उन्होंने यहूद जो थे अहले किताब के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना रखा है, और ना ही वो तुम्हें ये हुक्म देगा, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ना ही तुम्हें ये हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बनाओ। क्या वो तुम्हें कुफर का हुक्म देगा? अब यहाँ पे इस आया के बारे में आता है कि एक सहाबी थे जो पहले यहूदी थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, जो यहूदी हैं वो तो अपने जो उलमा हैं और उनके दरवेशों उनको रब नहीं कहते हैं। तो इस आया में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि क्या वो अपने उलमा और अपने दरवेशों की अतात नहीं करते कि जिस चीज़ को वो हराम कह दें वो हराम कहते हैं, जिसको वो हलाल कह दें वो हलाल कहते हैं। अल्लाह अकबर। देखिए एक एक चीज़, एक एक बात जो है ना, वो ऐसे लगता है एक मोती नहीं होता, एक हीरा होता है जिसमें शाइन होती है, जो खूबसूरत होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे बताते हैं कि अतात। हम देखिए, हम कलमा गो हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को ना कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन जब अतात की बात आती है तो हम किसकी अतात करते हैं? हाँ नहीं, ये भी बड़ा मुश्किल है, अभी तो नहीं, अभी नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती। देखो अब मैं नमाज तो पढ़ ही लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्लासेस भी ज्वाइन कर ली हैं, लेकिन ये काम मेरे से नहीं होता। कोई भी, मैं कोई अभी नेम नहीं ले रही हूँ, अब कोई भी चीज़ देख ले जिसका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है। क्यों? क्योंकि अतात जो है ना, वो फिर हम अपनी कल्चर की करते हैं, अतात हम अपनी दोस्तों की करते हैं, अतात हम अपने मीडिया की करते हैं, अतात हम फैशन की करते हैं। तो कहाँ पे जाती है बात? यही अब आज की हदीस में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था ना, वो वर्ड्स दोबारा से सुन लीजिएगा। तो अब सबसे पहले तो आप देखिए कि ये सूरा जो है वो शुरू होती है कुल से, और आपको ये पता है कि ये सूरा जो है कुल से स्टार्ट हुई, ये दुआ है, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास और फलक, दोनों ही दुआ है। सबसे पहले हम देखें कि कुल से शुरू हुई है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मुखातिब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु